Ha, UNK na. Dili na Legit, piso, mahal man na. Kanang medium. Medium. Pwede large, medium to large. Balls, diri cruise. Wala na say crack. Why pinhole, 9 out of 10. Mura jug brand new. Tapos kan na ang luyo, awa. Diros. Legit na NBA. NBA na ba? NBA. Legit. Chicago Bulls. Si Derrick Rose niya. Oh. Boss David, moment of truth na na. Plus natay free ana ang Star Wars ug ang Nike. I-free na nako. Okay? So, Game lang. 100 ato aha. Ato ang kuan ana bidding is 100 ang start nato ana. Tapos 50 pesos incrementa. It means dili mo mo bid og kwaki 50 First. ang ato ang increment ana. It means 50 inyo i-bid. For example, 100 mine 100 tapos mine 150 mine 200 inana ha. Okay, tapos kani unya nay free Star Wars ug Nike pareho daw ko. Wala pa boss. Kinahanglan ta gamer nga daghan ani. Mo ni Nike ha, Nike. Mo ni free kani. Kana 1 tapos okay, si Star Wars. Duha iyahang freebies. Kung kinsay makamay ni Diros, legit ni NBA ni. Why crack, why pinhole, wa tanan. Boss David, asa na ka? Game na ka? Nice kani. Ingas Boss David ni. Sugod na tas Diros. Last na lang ni nga bidding. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. O 5 pa ang ni 5 pa ang ni bid. Okay? Sige, kinahanglan tagdaghan mga boss kay sakit siya i-let go. Mahal man ni. Mahal ni. Pila na nasa NBA store. O, duha. O, dara, Boss David. Libre tong duha, ma'am. Yes, libre tong duha, ani. Kay nga no, ang increment na to, ani, 50. Tapos, ang bid na to, 100. 5 minutes ang time na to. Naganahan ko game, pero Sabado ko pick up. Oh, Sabado pick up. Okay. Oh, daghan na ni game. Nice Okay. nice kani, promise. Sus dako pa ni. Dako pa na, di na mo ibid. Fire. Okay. Pa-mine 100 for 5 minutes. Mine 100. 50 increment ang mga boss ha. Dili piso. Okay. Mine 100. Para makastart ta sa time. Mine 100. Diros na mga boss. Legit. Okay. Boss David, timer starts now. 100. Gi. 100, Boss David Chua. Oh, yan. Kay kamo naman ni Danre. Ay, ni Jan. Pero pwede na ibaligyan ni mo. J150. J150. May na lang kuan-kuan sa mong nalugi nga. Vintage. 200, Noel. Dili yun. Boss Noel, 200. 34 seconds. 250 Joy Joy, Boss Joy, Boss Madam. 250 ha. Boss Madam Joy, J300. J300. Pero tayong pagka-legit ni. Legit gyud na NBA. Ang hard tag pag yun na. Why pinhole? 9 out of 10. Why crack? Okay, 300 J. 1 minute and 7 seconds. 350 Joy. 350 Joy no? Boss Joy. 350 Boss Joy. 1 minute and 27 seconds. Diros na. Tapos balls iyang at balls na siya no? Balls nga logo. Big print pag yun. 350. Boss Madam Joy MJ. 350. Gigi, asa na itong nga ng game? Ganina. Asa na mo? 1 minute. 400.
D. Aguilar. Boss Madam. Boss Madam, ni gano. 2 minutes ang time. 2 minutes ang time. 400. D. Aguilar. 400. Boss Madam D. Aguilar. UNK. Sabi? UNK. UNK NBA. Okay, inani yang front tapos naa siyay Back na siya. mo na yung back, mo na yung front. Oh, sus. Pagka-limpyo jud kaayo. Puti ninduta lagi. Sus, kung large Nagawa pa ko ito, sa buzzer beat si Boss David lagi. Boss David, asa na ka? 2 minutes and 37 seconds. Naroon na niya. Lumhilom lang ka, boss, ha? Pila ni legit na, oh. Oh. Ang iya hard tag na, 400 is the existing amount. 2 minutes and 52 seconds. Anak pa, be. Okay. De Ros. 3 minutes and 2 seconds. 5 minutes atong tayo, mga boss. Kontan si Pang Blacklist. 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 Ulit lang nag-beat si TV doon. 3 minutes and 25 seconds. God. Madam D. Aguilar, 400. Swerte ay. Plus na pagyoy duha ka free, mga boss, Nike o kuan. Ing. 3 minutes and 42. Sold out na ta. Maunay atubangan, ma'am, ang kabaw. Oh. Yes! Boss David. O, dara yan, teketa. Duha ang free, ana ha. Ang Star Wars plus ang Nike. Sulit na kayo na. Yes, boss. Yes, boss. 3 minutes ang time. Yes. Yes, Boss David. 400, Madam D. Naghinahinang dyan si Ma'am Bing. 4 minutes and 17 seconds. 5 minutes na itong time, mga boss. Hapit na. Wanay mo, baby, ha? Oh. Hapit na, mga boss, ha? Hapit na. 5 minutes lang time now to. Then 10 seconds for the lagta. 4 minutes and 30. 40 seconds. 4 minutes and 43. Okay. 4 minutes and 48 seconds. 51. 53. 450, Joy. Hala, 57. 59. Okay, 500. Boss ni, stop na ta. 5 minutes. Okay, 500. Nasold og 500. Sige, 10 seconds for the lagta. 10. 9. 8. 7. 6. 550, Ma'am Frau. 10. 600, Boss Raymar. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 650, Madam D. Aguilar. 650, 750, Ma'am Prao. O sige, tagaan ta mo 1 minute ha. Then after 1 minute, wala na ta extension sa time, mga boss. Okay? Reset, timer starts now. 750 ta, Ma'am Prao. 1 minute ako'y hatag, tapos wala na tayo 10 seconds sa lag. 850, Raymart. 850, Raymart. 850, Raymart. Out of budget na. 850, Raymart, be. Nilag ka. Yes. Thrifted. 850, Raymart. 41 seconds. Kanindot ana sus Ginoo, diros na. Di ko kakuan, di galisod ko. NBA. Okay. Wait sa galag ni. Wa ni mo na pin.
900, Ma'am Prau. Okay. Timer stop na. Okay. 1 minute. 900, Ma'am Frau Sato. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Wa kabot si kuno na. Wana kaabot si Ma'am Nis, 950. Ma'am Frau, yours. Congratulations, madam. Yours na gyud taon si Diros for 900. Pero balik. Ma'am Nis, wakabot imong 950, ma'am. UNK na ha. Hard tag. Baga. Hashtag. Diros na. Congratulations, ma'am. No crack. Ma'am Frau Sato. Derek Rose Balls. Sus, jackpot, Ma'am Frau. Ma'am Nis, wa gyud kaabot imong 950, dam. Okay. Pag t-shirt sabi kay pa-picture. Okay, pa-picture mi sa pareha sa Indiana bi ba? Picture ta. Oh, mo to ni hatag kog 10 seconds, ma'am. Nihatag kog 10 seconds. Imbis di na ko mohatag 10 seconds, nihatag kog 10 seconds.